Agamemnonove priče. Ljubavnik sa inicijalima. Svaki zločin ima žrtvu i ubicu, ali kao što ubica često ostane nepoznat, dogodi se čudo pa nestane i ubijeni. Takvo suđenje i takva presuda uvek su dostojni da uđu u anale pravosuđa. Zato se i Matejevačka misterija našla u ovoj seriji suđenja, baš kao što je njenom sudskom epilogu pravo mesto i u udžbenicima krivičnog prava. Sve je u ovom slučaju, koji je raspetljavan pred okružnim sudom u Nišu, bilo pravni presedan, dotle nezabeležen u našem sudstvu. Keramičar Marko Krstić Oreškov odgovarao je zbog ubistva svog zemljaka Vlastimira Nikolića iz Gornjeg Matejevca, iako žrtva još od 4. oktobra 1971. nije viđena među živima, niti je do dan danas otkrivena među mrtvima. Na neobičnom procesu, održanom 6 godina kasnije, treći član bračnog trougla, Dobrinka Nikolić, supruga ubijenog i ljubavnica ubice, koja je u istrazi ispitivana kao okrivljena, posmrtno je saslušana kao svedok. Marko Krstić uhapšen je 25. decembra 1976. i mada je osuđen i odrobio 12 godina zatvora, nikad nije priznao zločin. Sa izdržavanja kazne Oreškov je izašao u drugoj polovini 1989. i uporno tvrdio kako je nevin proveo tolike godine u zatvoru. Do svoje smrti, godinu dana kasnije, kleo se da je čitav proces protiv njega montiran i ključ za razrešenje sudskog dosija 60/77 odneo u grob. Verovatno za sva vremena. Misterija je počela između 3. i 4. oktobra 1971. kada je iznenada i bez ikakve poruke iz svoje kuće u Gornjem Matejevcu nestao Vlastimir Nikolić. Sumnje su kolale selom danima, nedeljama, mesecima, a kasnije i godinama. Bilo ih je na pretek, ali nikakvih opipljivih dokaza o Vlastimirovoj smrti, a pogotovo o ubici, nije bilo. Pa ipak, oči meštana sve više su bile uprte u Dobrinku Nikolić, suprugu nestalog Vlastimira i njenog dugogodišnjeg ljubavnika, kojeg su novinari tada stidljivo pominjali pod inicijalima MK. Odnosi ove žene sa svojim zakonitim mužem bili su gotovo neverovatni. Dobrinka godinama nije pristajala na intimne odnose sa Vlastimirom, a pred njegovim očima vodila je pravi bračni život sa MK. Zgražavanje sela bilo je utoliko veće što je ljubavnik imao zakonitu suprugu i porodicu, ali se praktično preselio u kuću Nikolića, gde se ponašao kao pravi gospodar, ne prezajući da njenom domaćinu, inače uglednom vinogradaru, izdaje radne naloge i druga naređenja. Privoleo je čak i Vlastimirovu decu, ćerku i sina, da ocu zagorčaju život. Nesrećni Vlastimir često se opijao, bežao od kuće i na po nekoliko dana, ali se uvek vraćao, bilo sam ili na poziv žene i njenog ljubavnika. Tada bi noćio u posebnoj sobi i brižljivo zaključavao vrata. Provalija između supružnika bila je iz dana u dan sve veća i sve dublje učvršćivala vezu između dvoje ljubavnika. Kad god bi Vlastimir odlazio od kuće, Dobrinka bi potražila utehu u Markovom naručju, ozbiljno pritom preteći mužu. Ne mogu više sa njim, ubiću ga. Vlastimir je inače bio imućni domaćin i upravo je bio odlučio da rasproda imanje, kad se iznenadno izgubio bez traga i glasa. O tome kako je živeo u rođenoj kući ispričala je njegova sestra Zagorka Pešić, domaćica iz istog sela. Zagorka je prijavila policiji da joj nema brata 10 dana nakon Vlastimirovog nestanka. Vreme je odmicalo, a Vlastimira nije bilo ni među živima, ni među mrtvima. Svako ko je iole bio sumnjiv,
opisao je svoj alibi, ali su dvoje ljubavnika stalno bili pod prismotrom islednika. Istraga je međutim tekla sporo, jer je M.K., Marko Krstić, bio uticajan u selu, mnoge meštane zadužio, jer je dugo bio predsjednik seljačke radne zadruge. Dobrinka se u međuvremenu čvrsto držala priče kako je njen Vlastimir 4. oktobra otišao u ranu zoru za Niš. Policiji zato nije preostajalo ništa drugo nego da drži na oku i čeka neki pogrešan korak osumnjičenih ljubavnika. Tako je primećeno da Marko Krstić dotura novac Dobrinki i njenom sinu Ninoslavu da im se nađe. Ninoslav je u međuvremenu oslužio vojsku gde su mu redovno tokom 1975. i 1976. stizale novčane uputnice. Novac je dolazio iz Poreča, a kao pošiljaoci bili su potpisani čas Jozo Šuran, čas Jože Periša. Policajci su otkrili da se iza tih imena krio niko drugi do Marko Krstić Oreškov. Ali samo ovo otkriće nije bilo dovoljno da se protiv Dobrinkinog ljubavnika podigne optužba zbog ubistva. Inspektori su saznali da je Dobrinka još 1972. godine poklonila jedne cipele svog nestalog muža, što je bilo poprilično čudno, ako je držala da nije ubijen i da je negde otišao onako kako je i pre znao da čini. Ni ovo nije bilo dovoljno za hapšenje. Prekretnica je nastupila kada je krajem 1976. godine istrazi stiglo jedno anonimno pismo koje je ukazalo da govorkanja meštana mogu da se uzmu za ozbiljno. Dobrinka je pritvorena 23. decembra, 2 dana kasnije okružno javno tužilaštvo podnelo je zahtev za istragu protiv nje i njenog sina Ninoslava. Oboje su osumnjičeni za Vlastimirovo ubistvo u saučesništvu sa Markom Krstićem, koji je uhapšen istog dana. Kad se Dobrinka našla pred istražnim sudijom, odbila je da priča bilo šta bez advokata. Udovica je 14 puta saslušavana u istrazi, svaki put pričajući nešto novo, da bi posle upornog poricanja 24. februara 1977. godine priznala inspektorima SUP-a da je muž mrtav i da u njegovom ubistvu 3. oktobra 1971. godine nije učestvovao sin, već ljubavnik. Marko Krstić ubio je muža, ispričala je, u njihovoj spavaćoj sobi. Ona je čula lupu i gušanje u gornjem delu kuće i stigla u trenutku kad je već sve bilo gotovo. Ljubavnici su potom zajedno uvili telo u ćebe, odneli ga u letnju kuhinju, polili benzinom i zapalili. Ali ovaj im posao nije išao kako treba, objasnila je. Pa je Oreškov ponovo uvio ubijenog u ćebe i odneo ga u nepoznatom pravcu. Dobrinka nije, dakle, znala gde je leš, što nije bilo poznato ni istrazi. Njen iskaz snimljen je i na magnetofonskoj traci, a zatim je događaj rekonstruisan, što je sve zabeležila i filmska kamera. Uprkos priznanju, javni tužilac nije bio potpuno zadovoljan Dobrinkinim iskazom, pa je osumnjičena udovica, ubica, iznela novu verziju. Događaj se zbio oko 8 sati uveče, objasnila je, kada je Marko Krstić došao te večeri kod nje. Saopštila mu je da treba odmah da se udalji, jer svakog časa može da naiđe Vlastimir. Ali upozorenje je očigledno stiglo kasno, jer je odmah potom, bar po njenoj priči, banuo nesrećni Vlastimir. Kada je na svom pragu video Oreškova, odmah se sa njim uhvatio u koštac. Obojica su pali na stepenište, a Dobrinka je zgrabila makaze za rezanje vinove loze, koje joj je iz ruku istrgao Vlastimir i njima povredio Marka po ruci. Iako povređen, Oreškov je uspeo da ugura Vlastimira u sobu i tamo ga sruši na pod. Dobrinka je objasnila istražnom sudiji kako je Vlastimir pao na leđa, a Marko ga je opkoračio i počeo da ga davi. Muž je tada počeo da doziva ženu u pomoć. Bino, Bino, šta uradi ovo sa mnom? Dobrinka mu je, kako je kasnije navedeno u optužnici, odgovorila rečima: Bina ti pojede glavu. Vlastimir je tada počeo da doziva u pomoć suseda,
Mančo, Mančo, ne daj, ubiše me. Dobrinka je potom, a to je bio detalj koji je najviše optuživao, pripomogla ranjenom Marku da ubije Vlastimira. Dodala mu je maramu, koju je ovaj ugurao Vlastimiru u usta i tako ga konačno ugušio. Po drugoj verziji, ona je to lično učinila. Mrtvog Vlastimira su zatim, kako je opisala supruga, zajedno uvili u ćilim, izneli iz sobe, polili benzinom i zapalili. Ali pokojnik nekako nije hteo dobro da gori, pa su zato ugasili vatru, a telo u ćilimu odneli u plevnju i prekrili slamom. Oreškov je došao po Vlastimirovo telo tek iduće noći. Dobrinka je ispričala da mu je odsekao obe noge kako bi ga lakše spakovao. Telo je Marko Krstić odneo negde, a gde, to ni njoj nije rekao. Marko Krstić je tvrdio da je glasa trake zabeležen na saslušanju 14. juna 1977. uopšte nije Dobrinkin, a njegov branilac Milan Vujin dodao da ono što je snimljeno na magnetofonskoj i filmskoj traci nije sprovedeno u skladu sa zakonskim propisima. Zbog svega ovoga, sudija Pavlović odlučio da traku pošalje na veštačenje Odeljenju za kriminalističku tehniku Republičkog SUP-a u Beogradu. Ekspertiza je međutim obavljena u Radio-televiziji Beograd i stručnjaci su smatrali da je glas na obe trake glas pokojne Dobrinke Nikolić. Razlike u glasu su nastupile, objašnjeno je u nalazu veštaka, zbog brzine snimanja, veće eksploatacije jedne od traka i zbog razlike u magnetofonima i ambijentima snimanja. Dobrinkino priznanje da je Vlastimir zvao u pomoć suseda povikom Mančo, Mančo, potkrepio je komšija Mladen Nikolić pričom da je Dobrinka došla kod njega da se pravda kako su kod nje kući došli neki majstori i 2 put ga zvali ovim imenom, dok im ona nije pokazala gde komšija stanuje. Marko Krstić Oreškov nije međutim ništa priznavao, a to što ga Dobrinka tereti posle višegodišnjeg ćutanja moglo je da znači da želi da zaštiti svog sina koji je odmah nakon njenog priznanja pušten iz pritvora. Kad je protiv njega i Dobrinke podignuta optužnica, Oreškov je angažovao 2 branilaca iz Beograda, advokate Veljka Guberinu i Milana Vujina. Sve ove čarke u oči suđenja zasenjene su događajem pred izlazak Dobrinke i Marka pred veliko veće Okružnog suda u Nišu. Dobrinka se 17. avgusta 1977. 2 dana pred početak glavnog pretresa u zatvorskoj ćeliji i ostavila Marka da sam na optuženičkoj klupi odgovara za Vlastimirovo ubistvo. Iznenadna Dobrinkina smrt primorala je predsjednika veća sudiju Branislava Pavlovića da 19. avgusta 1977. godine odloži početak procesa za mesec dana. Marko Krstić ni tada ništa nije priznavao, sem da je sa Dobrinkom još od 1952. godine održavao intimne odnose. Kritične noći, objasnjuje, sedeo je kod kuće i sa svojom porodicom gledao televiziju. Na predlog branilaca suđenje je odloženo, jer su branioci Veljko Guberina i Milan Vujin tražili da se priznanje Dobrinke Nikolić izuzme kao dokaz iz sudskih spisa, zato što u istražnom postupku nije postupljeno po zakonu. Optužena je tada saslušavana bez prisustva branilaca. Odbrana u ovom slučaju postavlja samo jedno pitanje, napisali su u žalbi advokati Guberina i Vujin. A to je kako tretirati iskaz pokojne Dobrinke, kad je prema njoj obustavljen krivični postupak i ona sasvim sigurno nema status optužene ili okrivljene. Iskazi koji bi se mogli sada koristiti kao dokazno sredstvo u postupku prema optuženom Krstiću, ni u kom slučaju ne mogu biti tretirani kao iskazi svedoka, jer pokojna Dobrinka iste nije davala u svojstvu svedoka, pa samim tim nije ni upozoravana na svoja prava i obaveze kao svedok. Veće sudije Pavlovića pozvalo se međutim na zakonski paragraf po kojem sud može da odluči, iako okrivljeni to ne traži, da se koriste zapisnici koji bi morali da se izdvoje. Ova mogućnost predviđena je samo u izuzetnim slučajevima.
ako se raspoloživim dokazima ne mogu razjasniti važne činjenice, a smatra se da bi korišćenje zapisnika razjasnilo stvari, kao i da je u pitanju delo za koje je propisan zatvor od 20 ili više godina. U nastavku glavnog pretresa, 16. januara 1978. sudija Pavlović ceo dan je čitao zapisnike sa ispitivanja Dobrinke Nikolić iz istrage. Ovom neobičnom ispitivanju mrtvog svedoka prethodila je odluka Vrhovnog suda Srbije u kojoj je trebalo razrešiti dva delikatna pravna pitanja. Da li se izjava pokojnice uopšte može izvoditi kao dokaz, jer je protiv nje obustavljen krivični postupak, i kakva je dokazna vrednost saslušanja koje je ona dala bez branioca. Sud je dužan da pouči okrivljenu samo pre prvog ispitivanja, o čemu u konkretnom slučaju postoje nesumnjivi dokazi, pročitao je obrazloženje Republičkog suda sudija Pavlović. Kako okrivljena u ostavljenom zakonskom roku nije sebi obezbedila branioca, sud je bio ovlašćen da je sasluša i bez njegovog prisustva. Optuženi Marko Krstić Oreškov stavio je primedbu da su sva priznanja Dobrinki bila iznuđena. Toliko je plakala posle saslušanja da se orilo celo zatvorsko dvorište. Rekla je da će se i to je čuo ceo zatvor. Uz saslušanje u kojem Dobrinka tvrdi da je Oreškov ubio njenog muža i sutradan odneo leš, pročitana je službena beleška istražnog sudije da okrivljena nije htela da potpiše zapisnik, uplašivši se priznanja i kazne koje čeka. Na Oreškova kao ubicu je, osim toga, najviše sumnje bacalo svedočenje Vukice Đorđević, medicinske sestre Doma zdravlja u Svrljigu, koja mu je, upozorio je tužilac, jednog dana u jesen 1971. previla povređenu ruku. Ovo se, naime, uklapalo u izjavu pokojne Dobrinke, koja je opisala kako je Vlastimir u borbi sa Markom kritične noći oteo makaze za sečenje vinove loze i njima povredio njenog ljubavnika po ruci. Bio je zbunjen, izgledom i sumnjiv, ispričala je Vukica, sećajući se na sudu događaja i osobe koje je previla prst, opisala izgled i lik koji se podudarao sa optuženim. Krstić je povredu, dok ga je previjala, po izjavi ovog svedoka, objasnio posekotinom od pivske flaše. Kada je htela da mu uzme podatke i sve zvanično zabeleži, objasnila je sestra sudu, pacijent je iznenada nestao. Za dvojicu branilaca optuženog sve su ovo bile samo indicije, a Guberina i Vujin su posebno upozorili da sud ne bi smeo da zasniva presudu na Dobrinkinom priznanju u kojem tereti Krstića, jer ona u postupku više nema status optužene, a izjavu nije dala kao svedok. Dobrinkino priznanje sada je samo izjava građanina, jer ona više nije ni optužena, a nije bila ni svedok. Leša nema, pa je moguće da je Vlastimir otišao negde, možda u inostranstvo. Istakla su obojica advokata i zahtevala oslobađajuću presudu, smatrajući da sud nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da je Vlastimir ubijen. Optuženi se složio u svemu sa rečima svojih branilaca i izricanje presude zakazano je za 10. februar u podne. Marko Krstić Oreškov proglašen je tog dana krivim i osuđen samo na 12 godina zatvora, jer sud nije prihvatio kvalifikaciju iz optužnice da je ubistvo izvršeno po dogovoru i iz niskih pobuda. Sudija Pavlović objasnjuje ispred kolege Jagoša Kostića i troje porotnika da dogovora za ubistvo nije moglo biti, pošto je Krstić kritične večeri došao u Vlastimirovu kuću bez ikakvog oružja. Ni motiv da ga Marko i Dobrinka uklone nisu mogle da budu niske pobude, kao što je tvrdio tužilac, zato što su oboje godinama održavali intimne odnose, a pokojni Vlastimir, iako je tražio od supruge da sa ovim prestane, po mišljenju suda, ni na koji način im u tome nije smetao. Iako nije bilo očevidaca događaja, niti je pronađen leš, sudija Pavlović bio je kategoričan da je u noći između 3. i 4. oktobra 1971. počinjeno ubistvo. Odbrana se pita šta i koji dokaz je prvostepeni sud izneo u pravcu utvrđivanja da li je nestali Vlastimir Nikolić živ ili ne, napisali su advokati Guberina i Vujin.
Upozoravajući u žalbi da je Dobrinka sračunato počela da tereti Krstića kako bi otklonila sumnju sa svog sina Ninoslava, koji je takođe bio pritvoren zbog očevog ubistva, branioci su oštro zamerili što sud nije u presudi cenio Ninoslavljev iskaz iz istrage. On nije bio ni predložen od strane javne tužbe za saslušanje. Zašto? Zato što je čvrst i dosledan, bez jedne promene u svojim iskazima, kad tvrdi da ga je otac 4. oktobra 1971. u jutarnjim časovima probudio da ide da melje žito. Time je ovaj krajnje zamršeni slučaj dospeo u novu fazu u kojoj su samo na osnovu spisa u dosijevu 60/77 sudije Vrhovnog suda morale ozbiljno da odmere 3 sasvim suprotne mogućnosti. Da li je ubica zasluženo kažnjen i postoji li opasnost da zločinac izmakne pravdi ili nevin čovjek bude osuđen? Sud nalazi da je bitno ovde da li je pokojna Dobrinka govorila istinu i da li se njeni iskazi koje sud prihvata mogu potkrepiti drugim dokazima i na taj način dokazati da su verodostojni, dok je potpuno nebitna činjenica da li je to iskaz okrivljenog ili svedoka. Istaknuto je u presudi Vrhovnog suda, kojim je potvrdio presudu Okružnog suda u Nišu. Temelj osuđujuće presude uz Dobrinkino priznanje bile su izjave osuđenica iz zatvora, koje su ispričale kako im je Dobrinka poverila šta je sa Markom uradila, čime su posredno potvrdile verodostojnost njenog priznanja. Da je Dobrinka govorila istinu, smatra je Viši sud, upućuje i detaljan opis zavoja na njenom prstu 4. oktobra 1971. koji su na suđenju iznele 2 žene iz Gornjeg Matejevca. Dobrinka je naime u istrazi rekla kako je i ona, pored Krstića, zadobila posekotine, dok su se zajedno rvali sa Vlastimirom. Tokom suđenja vreme je po običaju takođe učinilo svoje, pa su se iskazi svedoka iz istrage dosta razlikovali od onog što pričaju na suđenju, pogotovo oni koji su tvrdili u istrazi kako su videli živog Vlastimira nakon što je nestao iz sela. U odstupanju je najviše preterao svedok Božidar Nikolić, koji je pred istražnim sudijom tvrdio kako je nestalog Vlastimira video živog u ponedeljak 4. oktobra, dakle sutradan nakon noći u kojoj je javna tužba tvrdila da se dogodilo isplanirano svirepo ubistvo iz niskih pobuda. Ovaj svedok je međutim 28. septembra izjavio sudiji Branislavu Pavloviću kako je pomešao stvari i da misli da je Vlastimira video na autobuskoj stanici u nedelju 3. oktobra, kada je krenuo za Niš, odnosno u oči noći u kojoj je navodno počinjen zločin. Nikoliću je očigledno trebalo više od 5 godina za ovu ispravku, koja se savršeno uklapala u optužnicu, ali je odbrana prigovorila sudu što nije proverio da nedeljom ujutru uopšte nema autobusa za Niš. Da Vlastimir više nije živ, Okružni sud u Nišu je zaključio, a Vrhovni sud prihvatio na osnovu izjave svedoka, kojem je Dobrinka godinu dana posle muževljevog nestanka poklonila pokojnikove cipele. Ipak, najteži dokazi protiv Marka Krstića bili su oni koje je optuženi sam pribavio istrazi. 2 njegova uhvaćena pisma iz zatvora, sinu, da nađe važne svedoke da potvrde kako su videli živog Vlastimira i posle njegovog nestanka, i ljubavnici da porekne sve što je priznala. U njihovu verodostojnost sud nije imao razloga da sumnja, dodato je u presudi Vrhovnog suda. Posle ovakvog stava Višeg suda, dosije Matejevačke misterije preselio se u sudsku arhivu, iako su advokati Guberina i Vujin, pozivajući se na princip da nema dokaza o ubistvu bez leša, uputili zahtev za zaštitu zakonitosti. Zahtev je odbijen. Nevin sam i bez dokaza i priznanja odležak 12 godina u zatvoru. Bila je poslednja poruka osuđenog. U Gornjem Matejevcu postoji uverenje da je, uprkos tome što pokojni keramičar nikad nije priznao zločin i oskudnim dokazima, Oreškov ipak ubio Vlastimira Nikolića
i telo odneo do jedne krečane u kojoj su žrtvi čak i kosti izgorele. Ali, ovim mestom istovremeno kolaju i priča da je Vlastimir Nikolić i danas još živ i zdrav. Kada je saznao za ljubavnu vezu svoje Dobrinke sa Krstićem, po ovim pričama, Nikolić je skovao plan kako da im napakosti. Odlučio je da ode u inostranstvo, što je i učinio, pa im tako napakovao zločin, svestan da će sumnja za njegov nestanak pasti upravo na njegovu nevernu suprugu i njenog ljubavnika. Na ovaj način, kako kažu u Gornjem Matevcu, pokojnik im se debelo osvetio.